لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahul wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, kaum ibu sasudena, alhamdulillah marsyukur kita tu hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala madung mangalehen di hita nikmat na sotare tong bahatna seandaina ita tulis kon nikmat na ilehen ni Allah ta'ala aek nadong di dunia on sebagai tintana, ranting-ranting kayu sebagai penana, pasti indah sanggup menuliskon betapa bahatna nikmat na ilehen Allah Ta'ala tu ita. Di nikmat mata sajo ngatar carito on sanga sadia bahatna harana maitaida mataon sajo bisa mengeluarkan aik na milas, bisa mengeluarkan aik na ngali atau aik na borgo. Ketika manusia merasa sedih pasti biasana panas air matana. Ketika manusia merasa gembira, pasti mula tangis ya, biasona aik ni matana ngali. Mungkin ngonon may ciptaon kalak dispenser. Mancontoh ngon mata, bisa ngon namilas, bisa ngon nangali. Maka nenang bisa do, mana tahu tangis borumu tangis-tangis ya, rona manyapaina, jama aik ni matana. Anggo milas do memang nasedih de ilalaya inang. Tapi anggo nangali do ala nangkon komarsan diwara taing. Pot ben nage copat do ilalaho nimmu masongoni. Arana berarti mulang alido ik ni matai berarti harani gembira de. Solawat dohot salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai tingon menekna sampai terus wafatna Rasulullah menjadi contoh tauladan tuita. Mula saulakon di hari kiamat, syafaatna na sangat ita harap-harapkan. Harani bahat-bahat kita membaca sholawat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakalinai. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai sambungan nikah jinta masalah mengenai kurban dope. Harana markabetulan on mana terakhir hari di bulan Sulqa'dah. Insyaallah ta'ala narun borngin maghrib masuk maita tu sada Sulhijjah. Kajinta mengenai amalan sada Sulhijjah, baia menahan kuku, menahan rambut, baia masalah puasa, maita kaji mei di poken na lewat. On kajinta mengenai masalah kurban jodope, tapi termasuk mengenai kelebihan-kelebihan ni masalah kurban. Bahasona kelebihan ni masalah kurbanon termasuk di dalam Al-Quran pe adong iben Allah Ta'ala. Di dalam hadis adong iben Allah Ta'ala. Jadi dasar-dasarna mengenai suruhan ni namar kurban jolo parjolo ita kaji ayatna. Ahmedokon Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kausar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani akahual abatar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu Muhammad kebaikan atau nikmat yang sangat banyak. Mulai di katorangan na lain, sesungguhnya kami berikan kepadamu Muhammad telaga Al-Kausar di dalam sorga yang penuh dengan kebaikan yang sangat banyak. Arana telaga Al-Kausaron adalah di dalam sorga sesuai dengan hadis. Di dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga Al-Kausari idokon nabinta bahasona Al-Kausari sungai atau telaga yang ada di dalam sorga
terdapat kebaikan yang sangat banyak. Kelak umatku akan mendatanginya di hari kiamat ataupun di dalam sorga. Jumlah wadah yang ada di samping telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar, maka sebanyak bintang yang ada di langit. Sadia bahat bintang nadong di langit, sai bahat mawadah bejana nai pasadio di samping ni telaga Al-Kautsar untuk umat saulakon, untuk umat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harani imah masawahat bahat kita membaca surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan dohot kita saulakon minum aik nadong di telaga Al-Kautsar insyaallah taala. Bahkan najolo adong guru ni ba mandokon ahaningia ngabinoto seringi ba orang sehat, seringi ba marul. Na sangat degesna ibacaun suratul Fatihah sakali pinomat pamana on maaike. O masongoni datuna tie. Umasongoni datuna, sering komarun, sering orang sehat, ndamar na dapat kesehatan, dalam mengidut Allah Ta'ala, gorar nantong mengidut Allah Ta'ala, na paling abdul tentu ayat Quran dibaca, maka bacaun masuratul Fatihah, kemudian solawat, kulullah, baru surah Al-Kautsar. Inum ma'aiki, mudah-mudahan, sering mabain songoni, semoga mudah-mudahan ilin Allah Ta'ala diita kesehatan. Ningot may, bacaun Fatihah, bacaun solawat, kulullah, surah Al-Kautsar. Inum ma bope na piga Al-Kautsar nai tolu jadi 5 jadi anggo bisa gari sampai 7 kali ibaca baru iinum insyaallah taala. Mudah-mudahan ilen Allah taala diita kesehatan. Selanjutnya bose ahaning Allah taala nanang kinian inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu Muhammad kebaikan atau nikmat yang sangat banyak. Fasolli li rabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. On madalilna menyuruita untuk mengkarejoon solat Idul Adha, on bose madalilna menyuruita markurban. Inna syani'aka huwal abatar, sesungguhnya yang membencimu termasuk Abu Jahal pengikut-pengikutnya, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Kebetulan asbabun nusul ni ayaton, asbabun nusul ni ayat atau surah Al-Kautsaron. Kebetulan najolo meninggal mada anak ni Rasulullah namargorar Ibrahim. Na meninggali anak ni Rasulullah namargorar Ibrahim, ribut ma alak na kafir, ribut ma kafir Quraisy, termasuk ma Abu Jahal ribut isi. Ahaning kalay, na sonang mentong roai, na job madantong roaon, Muhammadi bahasona ma menjadi abatar. Dimaksudnya lai abatar idok kala itu Nabi Muhammad. Bahasona idokon kalai Rasulullahi terputus keturunan. Abatar terputus keturunan. Na abatar de Muhammadi ma putus keturunan. Harana ma meninggal anak-anak lah. Ma terputus keturunan. Maka iturunkan Allah Ta'ala ayatna on masurahna membalas perkataannya lakna kafiri. Inna syani'aka huwal abatar, sesungguhnya yang membencimu Muhammad, itulah orang yang putus dari rahmat Allah Ta'ala. Tidak putus keturunan, putus dari rahmat Allah Ta'ala. Termasuk ma Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya. Jadi hebat nanti alakna kafiri. Meninggal pianak ni Nabi, job rohnya lah. Karena soni dia balak na membencihi bayi dunia. Ngasoni dia nang tila. Ona musibah ko na job sajo merwania na mantatame ya bin na sopadero mamargondang takar sanari na jo logari na margondang takar me di tahun 80 90. Ona musibah ko na job sajo merwania mandapot nikmat ko susah ya. Imasyo kon kalak SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi mudah-mudahan pada Allah Ta'ala songoni ngon ati-atenta masing-masing. Ulang karya dong na songoni ngon ati-atenta ngon pikiran ta masing-masing. Imasoles pupi sama ngaji, mudah-mudahan sui pada Allah sifat-sifat na tercela tingon dirinta. Mudah-mudahan menjadi hikmah, menjadi keberkatan di dalam pengajian ini. Mudah-mudahan merubah sifat niba, murma baik, dapotari, semoga murma baik, mudah-mudahan sifat atau parang ini. Kemudian na selanjutnya, bahasona gunani kurbanon, gunani kurbanon. Gunani kurbanon termasuk menguji keimananta.
Nabi Ibrahim, iuji keimanan di Nabi Ibrahim, sondia mah isuruh ia melalui mimpi mangkoyok anaknya Ismail. Coba bayang. Isuruh Nabi Ibrahim mangkoyok anaknya Ismail. Sangaulat ni dia do, pengorbanan nia. Rado ya ruai mengorbankan hartonia. Rado ya ruai mengorbankan anaknya mangidomoho. Mula songon kita inang ngajat na isuruh ita mengorbankan anak ta. Na isuruh ita mengorbankan harton ta. Ipe inda jabat na kandas iben. Aso songoni ta inang 2,5 juta do. Untuk 2024 ton rata-rata kurban nyalak. Adong na mambayan 2,5. Adong na mambayan 2,6. Adong na mambayan 2,7. Adong na mambayan 2,8. Na paling murah ubege 2.350. Na paling godang ubege untuk saaton 2.800. Ia tergantung godang ni lombunai. Solang adong kotul di dalam pikiran tade kotorulu. Soulang timbul pikiran kotor di hati-hati di pikiran ta. Soulang timbul soni nagodang idongan niamian. Nung rangku soulang adong naninai payas pikiran. Elangoni. Anggo ben na alak do mangido moho pinang ia terserah kalai. Nda tole ta terlalu berpikir negatif. Mungkin marna godang lombunai. Jadi 2,1 ngado 2.700.000 ton tutong marbeda lombuna godang. Tain tong inang ngabinoto adong kalak mangido moho bjolo na'udzubillah min zalik. Arga 2,1 ngadon tong umpamana yolahia argana sahinggo piganali manyiborang lombui murmarniang do mabaya lombui rupa inda lombuna na murmarniang argana. Mudah-mudahan ulang adong nasongon. Harana on may amal ibadat pandokon ni bayo di dia langsung mangece unjung rap manyapai lombu ami ningya au dabo guru sotik maya niya de ruai abang iningku au dabo lak na jahat da guru ni. Tapi pinomat kurbanon amal ibadahku niya inda unjung on buat salim perpe. Inda unjung on buat salim perpe inda unjung buat niya. Naronya makamu salim per dontong nasunju nasui buat niya harana ang walak na totop menjalak-jalai kesalahan so ini de pikiran na. Nda unjung buatun guru salim perpe. Haranya ukorban kondei epengku untuk menjalai parongkosan pesudena dia. Harana kebetulan awalak na jahat. Pinomat on amal ibadatku sekali setahun. Ning bayo. Jadi harapan ni bape tudongan-dongan sasudena. Mudah-mudahan nian sugarina. Rapsongoni magari pikiran na masing-masing. Untuk paturi agaman tahun. Marsyukur maitada alhamdulillah. On saatna bahat-bahat bena markurban. Iitan mapiga. Caritona. Dape bongkal. Pitu. Alhamdulillah pitu. Oh, piga rumah tangga tadi. Caritona. Dot batu godang tolu rastai batu godang antong asing do kurbannya lebo sesi tie. Tar 250 majoli tabain umpamana tie. Berarti songoni do anggo sensindoko ni angkon nasaha madabo pinomat gari kaum ibu bapak-bapak ibu-ibu pesakirona na mambegeon sugarina dabo kurbanon sosonang binege sosonang sotagi pinomat dabo gari sada 30. Maksudna sada lombu 30 rumah tangga. Soborat be madana manjingjing ida. Sapokeni gari pinomat torap lombu sapokeni. Sosonang ruania lakuan. Allah. Jadi mulai bangun purba guru Allah. Naron yang bang kamu bese mengaja-aja ibai kampung ni alak. Ternyata kampung ni ibai dia aja-aja. Alhamdulillah hinang tolu alak nai doma so 20 ikur. Lombu dora naron yang bang kamu bese ambeng. Tolu alak nai do masuk 20 lombu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi mudah-mudahan tu saudara-saudara ni bape sudah nama bagian marlomba-lomba maita di dalam kebaikan. Bersama-sama maita. Ulang sompat tongkin nai generasi inta nai torunta. Ulang sompat tongkin nai generasi nai torunta kehe alai mangido daging kurban tu kampung na lain. Songon dia perasaan ta. Ulang sompat kailaan tong kinai. Jadi makana ita wariskon make baikani. Tu anakta, tu borunta, tu katurunanta. Iajak markurban kalakon. Bahat-bahat na markurbanon. Tujuan na tong kinai. Ulang sompat adong. Keluarganta.
Ulang sompat alak kampungon sugarina. Kehe mangido daging kurban tu kampungnya alak. Alhamdulillah anggo pitu nian aman. Metu 8 apalagi 10. Pitu saja pentongan. Pitu kali 250 ibagi pitu. Masa dia? Markisar? Oh 8 do insya Allah rencana na pinoman. 8. Oh sadurok sadato lupuli. Alhamdulillah apa yakin dawan. Aranan tongan 10 hari naik. Insyaallah taala bisa dapat 10 hari naik. Mudah-mudahan ima. Nah selanjutnya dah. On mayuji Allah Ta'ala ita. Sangarado ita mengorbankan hartonta. Sotik mayada. Inda jat nabahat jabat. Sai miasa sataon. Tema piganoli idokon. Inda natarontang ko yalak mangidodo ahibagasmi. Inda natarlen ko imangan sakali sataon. Sa aik Mariano ni pataon ko. Yakin dotar pataon ko sa aik Mariano sakali sataon. Inda. Jadi markurban maita. Maka lobi songoni pahalona. Rab dohot maita insyaallah ta'ala na markurban. Tu saudara-saudara ni bapesa sudena. Idi ape rab semangat maita na menjalankan ibadah kurban. Nabi Ibrahim di dalam surah As-Saffat ayat 102. Ahani Allah Ta'ala. Falamma balago ma'ahu sa'ya. Ketika sampai umur ni Nabi Ismail sa'ya bisa mayamarusau dohot ayahnya. Maka menurut ditafsir baca 7 tahun umurnya. 7 tahun umur ni Nabi Ismail. Rab dohot mayadot ayahnya mangyutkon ayahnya. Maka mangkuling ma ayahnya. Isa Nabi Ismail lakin? Nabi Ibrahim. Kola berkata Nabi Ibrahim. Ya bunaya, wahai anakku. Inni aro fil manami. Anni asbahuka panzur maza taro. Wida boto amang, wahai anakku. Aku lihat di dalam mimpiku. Wida amang di dalam mimpinku. Bahasona usembelih ko. Ukoyok ko bahasa Mandailing. Usembelih ko. Panzur maza taro. So dia do pandapot mu amang. Ulang coba sapa-sapa iba anak mu gari inangi. Anggo ita magari ita sapai anak ta borunta ainang. Isuru Tuhan au boto amang mangkoyok ko. Nin na magari. So dia pandapotmu. Nimmu magari adu panak mi. Ningia mi yakin au copat-copat. Ayah doda bodo tumak nurangku na pade koyokon na toba. Untung na mengadong suruhan ni Allah Ta'ala zitai. Ndadong alhamdulillah. Doon ay suri koyok. Lombu. Ambeng. Orbo. Unto. Ondo na isuru. Isuru Allah Ta'ala melalui nipi Nabi Ibrahim. Untuk menyembelih Nabi Ismail. Songon dia do pandapot muamang. Son dia do pansur masa taro. Bagaimana pendapatmu? Mangkuling ma Nabi Ismail. Masya Allah. Mungkin 1000 pianak di dunia. Belum tentu dan dapat na sonon sadape. May dokon Nabi Ismail. Ya abati. Ya abati. Kan? Wahai ayahku. Oh ayahku. Jadi benar hamsahwa solisi. Indai baca be hamsahwa solnai. Ya abati if'al. Kan ninna megarite. Sarupodot ada bo bapak kaum ibu. Robbi ikfirli. Maka ibaca Robbi firli. Jadi dia alaki. Robbi gofirli. Salam mentong. Robbi. Mate do ogin na ite. Robbi firli. Ima. Adong besi alaki membaca. Allahumma ja'al akhiru kalamina inda intihai. Indai baca dabu hamsah na be. Indan tihai. Ulang ambang gose indan berarti indan tihai. Kan itu teh. Jadi on pe. Ya abatif almatu maru. Satajiduni insyaallahu minas sobirin. Maning Nabi Ismail. Wahai ayahku. Karejoon na isuruh Allah Ta'ala itu ho. Mudah-mudahan iperdapati ho. Menjadi Allah nasobar. Ima. Isuru Allah Ta'ala awamang mangkoyok ko. Melalui nipi don nangkin. Nipi don tong guru asun tong karejon Nabi Ibrahim. Ingat. Bahasona nipi tu rasuli adalah wahyu. Makanya mulai sapayalak kamu. Mawahyu na pertama tu Rasulullah. Mana wahyu na pertama tu Nabi Muhammad. Ulang dokon ikro. Mimpi yang benar.
Mimpi do na pertama wahyu tu Nabi. Tapi mulai sapayalak, ahado ayat Quran na pertama turun tu Rasulullah, maka ikro. Jadi anggo wahyu na pertama tu nabinta, imuluan wahyui dengan mimpi yang benar. Sondia manipini nabintai, ida Nabi cahaya na sangat torang, melebihi torangnya cahaya matahari di waktu pagi. On maparmuluan wahyu. Jadi rasul-rasuli mimpi lai benar. Mimpi Nabi Yusuf benar. Mimpi Nabi Ibrahim benar. Harana mimpi seorang rasuli adalah wahyu. Anggo ho baulang bandingkan tu ho, harana nga Nabi ho. Otik nga mardonok ni pinta. Au naunjung mau marnipi inang sebotuamu. Pertama ni pingku. Rurus sudah widaiponku. Tarsunggulau ngilu demon. Pandokon ni tobang-tobang unjung dewegi dokon tobang-tobang. Naged aurakan naged meninggal keluarga niba. Alhamdulillah sampai sanari lewat masa 10 tahun ni PI nasodong dope mudah-mudahan meninggal sampai. So dia cara naibain. Iman tong mula mimpi na denggan adong amalan na. Mula ni pinajatpe adong karese on konon. O natong marnipi ita, tentong nipi na error do, nipi na rempon. Marnipi ho mandapot gulain. Batuk mon do na idok na. Kan nga dong mardonok tu si. Harana nga Nabi hontong. Udah kon bose jolo niping ku unjung. Marnipi au unjung uida mambain ubat ni alak na orang sehat. Mangalo uida alak na orang sehaton na sega akal. La ilaha illallah ningku. Mur mangalo ida muri gogoi la ilaha illallah rupa na mana gogoan mana binege do magari tutoru ingoti makna he namo ngade ningu maknai namo ngade abang ini ya ningku suri membaca la ilaha illallah na goni ambang kalak minun sanga namo gato ngabor ngin ya Allah namarni pidau ni ima mamarni rupa menjadi datu sampai senari hangana menjadi datu. Ima suadong carito ni guru ni banajolo, marnipi niya sada anak boru. Terjadi banjir ngadong bedaya keselamatan. Kecuali rumpun nigaloga do maidaya para Etiopan. Maka Ethiopia batang niga rumpun nigaloga sonon buma banjir situ tuget mayu pia. Rupa na janggut ni alak lainnya do nerek-rek niya. Manyongkir bayo mandorik-dorik bayo itu ngaborngin. Rupa na janggut ni bayo do na tangkup ya. Atau pek na ginjang janggut na. Jadi ulang bantong tersinggung na ginjang janggut na tile. Jadi maksud na kan cari to ni guru ni baru nang kini. Jadi ima mula marnipi na degesi ba. Contoh nada. Marnipi ho naik haji ho. Marnipi ho umroh ko. Maka begitu tersunggul alhamdulillahi rabbil alamin. Tole dokon-dokon ko ni pimi. Alhamdulillah marni pio baya potangi naik haji orang ku bengisina bayar wai. Ampot ben naget makobul deh ni kan alhamdulillah so menjadi doa. Tapi mula marni pinajati ba opat mocom karejoon. Opat mocom na mesti ikarejoon mula ni pinajat. Mimpi yang buruk opat mocom karejoon konon. Pertama, pas begitu bangun, pas tersunggul langsung meludah ke sebelah kiri 3 kali. Tai ligin do keadaan. Anggo pas gulung Arab gulung damu songonon, ayahna isi, ulang tu si, pajuguk jolo. Naron, terjadi persarakan, namin da tanggung jawab po betul kaji do na udokon. Jadi, mula na juguk ko, ban masongonon, ni mu matolu kali. Tai sekedar meludah dengan isyarat do. Tafa mula bahasa Arab na tafalayat fulu do. Ulang basoko, ulang nani nado kira-kira tolu kali sekedar meludah dengan isyarat ke sebelah kiri 3 kali. Aso songoni harana setan salaluan rona di tingon sabola kiri. Ima so meludah tolu kali sabola kiri. Ima anggo selama bisa sumbayang iba keluar dahak niba hok niya masopak dang kasih goloman kor niya. Tu dia diitijurkan tu sebelah kiri.
Angkui masjid baulang. Tu pakaianmu majolo simpan narondo me. Oleh nda tolan tong mangaludah nda tolai lapkon bage dahak niba di masjid mardosa ibantong. Tu pakaian majolo hapuskon naron gontin tong basu. Jadi tetap sebelah kiri. Maludah usaha untuk sebelah kiri. Maka apabila mimpi na jelek nang kinin, mimpi yang buruk, mimpi yang jelek, mimpi yang tidak disukai. Pertama begitu bangun, langsung meludah, tapi meludah dengan isyarat 3 kali ke sebelah kiri. Kemudian baru 1. Yang kedua, baca doa 3 kali. Allahumma inni a'udzubika min amalis syaitoni wa sayyiatil ahlam. Allahumma inni a'udzubika min amalis syaitoni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan atau pekerjaan setan. Wa sayyiatil ahlam, dan kejahatan mimpi. Allahumma inni a'udzubika min amalis syaitoni wa sayyiatil ahlam. 3 kali dah. Allahumma inni a'udzubika min amalis syaitoni wa sayyiatil ahlam. 3 kali teh ibaca doa naik. 2. Yang ketiga, ada perubahan setelah dia bangun. Contohnya margeser ya sotik. Aturan na modem nang kinin tungkap pasoding mah. Na urang denggan pargulungmu padenggan magulungmu. 3. Badung. Yang keempat, jangan ceritakan mimpimu kepada siapapun. Harana mulai caritoon ko mimpimi, tuise saja makin banyak terjemahannya, makin banyak pendapatnya, makin susah pikiranmu, ima kadang menjadi makobul di nipimi. Ulang caritoon sip ko songoni pohom kon. Mana tahu amu tobang-tobang, marnipi hoi nang, amu tobang-tobangon, marnipi hoi kojar-kojar ulok, sanga anjing, idokon tobang-tobang get rojo dohmu. Rado pe umur 70-80 mah. Nangkon be badongan be. Jadi pertama nang kinin meludah ke sebelah kiri 3 kali. 3 kali baru baca doa nai. Oh guru doa nando da bona soda potawi sugari na momo do Allahumma inni a'udzubika min amalis syaitani wa sayyiatil ahlam. Ngada potau da guru api nomat ma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Arana ang ngomong kon idok kon na momo na ide terus. Ang idok na payah na ngaray mga pilna. Padahal gari na payah na ido gari somur mabahat dapot doahi. Nah, kemudian na selanjutnya dah. Nabi Ibrahim nangkinin. Nabi Ibrahim icubo ia diuji iman ni Nabi Ibrahim dengan disuruh menyembelih anaknya. Sementara ita disuruh ita untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian na selanjutnya guna ni ibadah kurbanon untuk doon ibadah kurbanon sebagai bukti mada apakah betul-betul doita ra mengorbankan hartonta tudalan nerido ini Allah Ta'ala. Ahaning Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Hal adullukum ala tijarotin tunjikum min azabin alim. Radamu itunjukkan suatu perniagaan yang melepaskan kamu daripada siksa yang sangat pedih, siksa na sangat ancit. Saulang irasoiho siksa na sangat anciti, siksa na sangat pedih. Aha masarat naning Tuhan. Tu'minuna billah, mariman ko tu Allah. Yakin doh tu Allah. Ah mabukti na yakin ko tu Allah. Allah na mengatur hidupmu. Maka naulang ko maurong tu na manguluan. Anggo maurong tu ho na su yakin doh berarti na martuhani. Nangkon ko maurong tu. Bukti na betul kita mariman tu Allah Ta'ala. Nangkon se mabahat tu orang ta. Nangkon se mabahat tu keluh kesahta na manguluan. Tu Tuhan maaduan. Pabahat sumbayang. Yakin kon ma anggolak na mariman ko inang. Ita sajo mardongan. Madung, ita sajo mardongan. Insya Allah hindi mungkin uhianati ho. Apalagi ma ita padenggan tu Allah Ta'ala. Pasti insya Allah Ta'ala. Hindi bentuhan tu ita na sopade.
Dung. Ningot mai te. Denggani tatu Allah Ta'ala. Jadi nama rohani. Bope baik ni daho pada sohir. Bope buru idaho pada sohirna. Hakikatna na baik de sudah. Sedangkan pel pahit saja pahit itolon tina. Pel malaria pahit itolon. Isuntik daganaki imunisasi mendorik-dorik daganaki. Tapi tujuannya semua ada iman pendapat ni kesehatan. So sehat untuk tumasonangkan naro. Maka iben Allah Ta'ala kadang musibah itu ita. Anggo ngadong da boinang kadang masalah itu ita. Nda dong musibah matenang Tuhan na modomi. Daun yung ko da tahajud. Manganjut saja ho modom. Modom saja. Kasudahan ni ben Tuhan adong masalah. Oning ko iben anak, oning ko iben boru. Adong masalah ni parmain, adong masalah ni babere. Marwan sudah masalah-masalahi. Akhir nenda tarpodom ko. Monga, so tahajud dohoi, so sumbayang hajat dohoi. Yakin kon manggo na mariman na baik me sude. Tentong mga mariman ba menjalai tempat parpocalan me bo. Marcarito me isi curhat me. Nda bo to beda angkang be. Oi, lo mas do maulala na marol bungkol bung do maulala tanon. Nga marol bungkol bung intong memang buntu-buntu ne bolusmi. Nda na datar ulala dalanon. Nga unjung datar antong na yaran narong nang witan tikungan tanjakan. So kon dia da boinang dalan rayaan buna so ni menikah hidupan non. Manombo manikung, manombo mananjak, manombo manurun, manombo mandatar. Ula tope sonang ilalaho lagi mandatar. Bersiap-siap bose maho, pature-turekinan mapatmu untuk mangonyak gasna itanjakani. Narome, nasongoni din na manguluan, hinaan, cacian, pujian, hinaan, nai saja mesilih berganti na manguluan. Giot muntongo na puji saja, ho, ulang gari dong cacian na. Andi ganita memperbaiki dirinta. Anggoy puji alak saja iba nasalap eh. Jadi ini kot mainang te, mula dong masalah, copat-copat ibain sumbayang, sorah kon tu Tuhan, somela, nang kon pikir kon dalan keluar ni masalah mi, sakali nai. Indai suruh ita menjalai dalan keluar ni para masalah ni, mula dong masalah ni secara agama, nai suruh ita maribadat. Sumbayang ko maribadat ko, maka Allah mena mangkaluar kon ko tingon masalah ni. So ulang ko malo jatuh, arana ibalik-ibalik, nasongon durung do manombo. Mengerti namu durung? Ibalik-ibalik lesongon ni. Ibalik-ibalik pikir kon lo jaiba, majuguk, nda natar pikir. Jong-jong bose nda natar pikir. Busa ba seba memikir kon na. Ndara. Iben Tuhan ko darah tinggian. Iben Tuhan ko penyakit guloon. Sombong ame. Soma kuat ibadatmu tu Tuhan. Mungkin anggo sehat saja ho sombong ko. Lihat. Liginau dah bo. Nimmu me mungkin. Tapi begitu lehen Tuhan jo ujian mar penyakit ko, matoat ko. Berarti penyakit mi mengampun kon dosamu, berarti penyakit mi padonok dirimu tu Allah Ta'ala. Ngayakin ko inang setiap mar penyakit ko, hikmah na ko dang ligin. Mancitipon, ya Allah ya Tuhanku, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, sadia bahat sikirmu tu Tuhan. Mancit pat memungkap rematik mugat lahu ya Allah la ilaha illallah asal get jong-jong mangaruti jolo la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah manjadi pahalo sajojo anggo sehat sajo ninna mebo rek ninna me ngarong mangingot Tuhan sotik pe tapi anggo cubo mainang dung ro panyakiti Allah tolong audaya Allah la ilaha illallah los jong-jong pe bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah nasikir sajo do masude betul lo kan ima jadi tari mau masongoni tapi ulang gara-gara ni ndak marubat ko marubat do ba marubat tetapi aranan tong da tolai ta putus asa dawan do pe ita tutuhan, donokan do pe alak nabahat dosana tutuhan, te inda marputus asa, daripada alak nabahat amal ibadatna, tay marputus asa. Natulaw ta marputus asa. Cuman yakin kon mahikmah mesudene. Mancit patmu, mancit tulumu. Akhir nabahat marsikir. Adong masalah, sumbayang tahajud. Adong masalah, sumbayang hajat tiup boringinon. Alhamdulillah, syukur mah hakikat nadong masalah. Ang winda nga mangingot Tuhan kon mungkin
sasa bulan, sasa poken, nga mangingot Allah Ta'ala. Kemudian, bahasona anggo betul kita get mangalepaskan dirinta tingon siksa na sangat ancit nangkin dengan Allah Ta'ala. Pordorwanta terhindar kita tingon siksa na sangat ancit. Pertama betul kita mariman tu Allah. Dengan kita mariman tu Allah Ta'ala, yakin kon Allah na mengatur sudah. Yakin kon na baik de sudah nebeni Allah Ta'ala. Ulang mabahatu keluh kesahmu tu Allah Ta'ala. Apalagi tu manusia. Manusia peinang ben na somarsidokonan deh. Curhat kamu gari inang tuau, mekeleke lau, mungkin au penarong di masalahku. Onda nga bin lagi ya dong. Naronya bang kawase lagi ya dong. Enda insyaallah taala ulat niyo enda. Makanan natagian na mangazion, au pinatagian ulalaki mangazi. Mangidomohop ahama, baik manangyon mangazi, baik ia mangidomohop manyampion kaji aso. Lupa ibadah bosude di parsuadaan ni bape. Anggo betul-betul ditangyon. Ima da bosuna mangazion, turun rahmatnya Allah Ta'ala, turun malaikat. Ima benda turuni rahmat turun malaikat. Ima sunagit modoman sajo ilalahu tenang. Ima suadong pandokon ni ulama-ulama hikmah don. Tengah markitop carito doon bo. Bahasona jabat daboningia isada majelis to isada mangidomohop. Jabat dabonia ibilison mangida manusiaon mulaget maribadan tolumo comi obania sada ulos bobok lah ima soget modom sajoy madung bobok lah ning ya ima sumbayang subuh pe bobok lah ning ya ima sona payahan mangela ulosi ramban ko tutopi ompo timelangoni. Yang kedua pandokon ni guru najolo na paduana mau banun ni iblis topung adong nandokon abu imetip kon tumatanya laki soborat ninna sajobo ninna rumah yambang rumah naget kede nang jong-jong rumah matai manalun guru boh nalos skema bayaning roa ampe rupain da maksudna nalos skema dom doda nima o mau natiup rupa ninna ai maborat do mamatai jadi baca mah. Yang kita natpa toluna duri. Ima sogen marduri saja na mangaji busa base saja. Mau najuluki saja ngontor usai madabo nalesi saja denon kaji ini sampai ni guru ninna saja ma. Ima songa tenang ijugukani. Padahal inang marburas mula rohu dan muloi ngon jam 8 manyogot sampai suhur benna suhur bahang do may masojid sosodarko nadung piga jom mahorupai bakas nidongan mi namar buras. Yang kumanangyon mangaji sa jom peboran. Ima. Syukur mainang mudah-mudahan tiap-tiap langkah kebaikan. Tiap-tiap langkah mudah-mudahan ya puskon Allah manian kejahatan. Jadi marsyukur jom ita kena manangyon mangazion. Jadi mariman kita tu Allah. Mariman kita tu Rasul. Ita akui Rasulullahi. Muhammadi adalah Rasulullah. Kemudian marsungguh-sungguh kita di jalannya Allah Ta'ala untuk mengorbankan harton tadot dirinta. On harto donai pangido untuk markurban. Gadis maseremi. Deba. Ulang sude. Gadis maseremi. Sampat na lewat dengan 3.300.000 do. 3.200.000 do. Seresa ame. Ngantung raho manggadis na isi yang mangko saja magodang. Boon mama murah mulang. Tahun ko nentong. Gari gadis ko isikan maruntung dope ho. Dapot ko dope malo bitu par kurban. On nga ada yang bangko saja dope ratu tolu sato nga boturun mulak kantong. Allah baya guru inuramu. Oh luma antong harapan saja dope ra dope pokenon yang pok ra dope ini boturun. Jadi dah terserah maget sere reben koget nadia na penting dot mamar kurban mudah-mudahan. Sura pita laksanaon suruhan Allah Ta'ala bope ibadah na sunat. Nah selanjutnya maning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu Fatimah. Wahai Fatimah kumi jongjong ko. Ning Rasulullah tu Fatimah boruni nabinta jongjong ko. Kay menamar kurbani saksion kurban mi. Harana mulai tetesan darah ni kurban mi, tetesan darah na pertama sampai na terakhir, untuk mengampunkan dosa-dosa antami.
Masodong di sada katorangan inang. Songon dia daroni kurbani keluar, songoni mainang dosan tapi keluar. Madungi tajokon medika zina lewat. Maka harani dot metana mar kurbanon. Nah selanjutnya, sodohot kita namar kurbanon, somela kikit mi. Kikit mana paling payah hubatan. Harana alak na kikit inda merasa marapanyakit. Padahal alak na kikit iginjang ni kanker stadium 4. Oh, ang gotope na kikiti inang. Mau do kon jamu caritona. Wah bang, sanga na maruda sanga na marabang bayon. Jauh malejo lo jambur sik muyo markagio tu maknai da boleh bagas. Ning ya, maruba sibuk ni maknai ning bayon. Adop keluarganya don komnia lai. Tapi tope alak laya da buru na kikitan. Na kumnia doon. Maka ning bayoy, ya lusi bayoy ma, nda dong do penatobang, nang konda babang natobang, pejadi, na penting abang, te markagio ti abang jambu, so buat jologarisada niya, mula na po sono ni buat kose ga de batang nai, ningadun bose, oh jadi maning ya, mulak bayoy ningi ya don marcarito, ibu ay tabus iya miyak tanah hisiramia batang nai, mate yan tong. Jadi hope na ulang bain-bain so ni. Sang isingkot kalak jambur sikmi. Ulang kikit-kikit. May dokon yan tong markagyo tada burunia. Jam 12 bor ngin mangara mo do manak bori ma markagyo jam bubol sajo. Pentong anak buru pentong nasantak mi jam 12 bor ngin mamangido jam putila lah baya. Pado manyogot ma. Darong umat na so ni. Maksud na markagyo jam 12 bagai jam sada. Oh, wambang dongan. San narikinan madongan ninang ngabi no to dong diantaramu na markagyo on buarian raya. Tabusikinan ma buat kinan ma ulang jam 12 manyusahkon betualak be. Kinan pun nadong doal tong isi. Kemudian na selanjutnya somela nangkin sifat kikiti songonon daboy nang menjengkelkon perasaan ataupun nafsu setan nadong di diri ni ba umpamana joloy nang pengadong tukaran 100.000 caku ni ba te paman adong tukaran 100.000 caku ni ba ning ruas sajo mada ulang gari pocah na 100.000 kan sering te nyato do haol orang ulang gari pocah na 100.000 ulang gari urak na 100.000 songon dia meninang ompoti ke tabuskon soulang ipabiasoho dirimu menjadi kikit. Soulang macinta tuho di hartomu. Tema piganoli idoko ninang. Nda mo ngeman dokon na denggan, jojo tiulak-ulakan. Mapiganoli may sampeon. On saat na isuru itamar kurban, harana son bo idul adoha magit donok. Incoko tanggal 1 Zulhijjah ma, 10 hari na isuru may tamar kurban. On ado panta kurban jolo. Nang kon jolo pikir kon, mabiar udah guru, kurang sehat tahu, mabiar maru nau. Peng 5 juta na do maguru, ibu toh lang nagit marun ko. Jadi ahado sanari na terjadi jolo ni ba? Aha na terjadi ima adopi, ima dot may tamar kurban. Dohot mar kurban on insyaallah taala, poti paliaro Allah taala kesehatan ta, dot keselamatan ta. Marsadokah sekali menghindarkan bala bencana 70 kali. Kurban ini penabagian ni sadokah deh. Bagian ni sadokah deh kurban. Makanan abdolna, makana mangidomohop kurbani tola sampai sapar tolu di iba, tola, kolat ni malagodang pahalona, tayo na deges nagarian pe mandai. Sapartolu di iba tola, sapartolu sadokah, sapartolu hadiah. Hadiahi maksudnya tola dapotan alak nakayo. Mungkin na yun, nakayo do yun, nga do tiya markurban, dapotan bose do peda boy. Nya padir soni ompot tarpikir ya gedohot markurban tahun naro. Anggo pada saja dentong ilalaya menjagit, berarti mungkin adong dope katurunan ni koruni sampai risadaria. Mangolu dope. Mudah-mudahan ulang adong nian di tahun. Somela sifat kikiti, ima somar kurban kita. Arana kikit mana paling payah ubatan. Selanjutnya, aso dohot kita mar kurban.
Dohodot mar kurbanon kita, mambain gembira, mambain sonang ate-ate niala. Amal ibadah na paling job ruan Allah Ta'ala, setelah mangkarejoon na wajib, termasuk sumbayang wajib, puaso wajib. Maka amal ibadah na paling job ruan Allah Ta'ala setelah mangkarejoon na wajib, maka ning Rasulullah mambain gembira ate-ate niala. Kira-kira mar kurban gembira di ate-ate niala. Job de ruan niala. Job de ruan niala teh. Aima. Yakin doh job ruan niala mularut kumar kurban. Job mantong. Sadia job ruan inang mula 10 magari kurban di aik marianon. Berarti sada 25. Pikirannya 25 alak mengaita sada lombu. Mana 3 kilo bede inangi. Ngano 6 kilo bede non. Olo do tolioli na me sudah do tigung nai bagai, da do bibir nai bagai, sudah do dilanai. Ima. Job ruan nialak. Maka job ni ruan nialakon mada menjadi ibadah nagodang di ita. Sedangkan di sada katorangan kaum ibu, bahasona ketika adong sada bayo mangadu tu nabinta, tangis sia, aso tangis koning Rasulullah. Ya Rasulullah mamang karejo dosa nagodang. Aha dosami, maila au ya Rasulullah mandokna. Mang karejo na nga maila ho, mandokna maila ho ning Nabi. Maka morot kongon bakason ning Nabi. Ben goyak naruan ni Nabi. Akhirna tangis bayoy keluar yang on bakas ni Rasulullah. Maka roh Jibril mandokna. Bahasona apabila sada-sada alaki bope godang dosania, markasi sayang ya tu anak nia, markasi sayang ya tu boru nia, markasi sayang ya tu alakon, maka ipe mengampun kondosa me. Olong de ruamu anak mi. Dia olongan ruamu di anakmu padu anak ni alak. Dia. Anak ni alak, bukti na mangan kon saja do sada-sada ho anak ni alak dinelen mi saja. Kan ho anak ni alak do hoy. Ima, mangan kon do sada-sada ho. Berarti olongan ruamu di anak ni alak ki. Ya marimbar be inang be ida bo istilah-istilah itu rude. Na penting olong roa markasi sayang ibadi anak ni bay. Adong di uma-uma nara meninggal kon anak na. Gok. Anggo ayah haya lebih gok. Lebih bahat dope. Bahat di uma-uma na sumar kasih sayang di anak na. Bahat itinggal ko ni anak niya na menek. Haranya ha kadang mangop-kop bayo. Ono manggo ben na jahat bayoy. Ben na jahat bayoy, mangajar bayoy. Itinggal kon jolo cubo dan akon soy boto ya jolo au penalo jado niya umpot. Mungkin pengajaran manombo di bayo-bayo na jahat-jahat. Ano munto kadong doso niya lakon. Yang bangya na solo ja amu dawin nga ben de jolo mo yun to. Au gari inang sangajo syukur me bentuhan na walak lain dan na mampu gari inang jadi ada boru. Inda sobarawi. Nauzubillah min zalik. Memang inda sanggup ibay. Asiro konsongoni ada boru copat ngot mama nyapsap. Lalu tahajud, lalu manyapsap, lalu mardahan. Pature anak dope, adong natangis. Pature na dope, ayah na buse dope mangidu pisat-pisat. O inang rap lalu sude. Anggo bayo magari inang amu pung pang me. Ima hebat na memang. Sobar na ada boru. Au manombo mula uligin. O mak sonon songonon ning daganaki ada pumak niya. Betul mabayaw makna. Nurang kume. Anggui bagari nda bisa iba manarimo kadang-kadang. Harana manombo pandokon na pedaganaki na polang do na itarimo ni umak na masongoni. Anggui bantong nanin na metorus. Jadi harani imada. Bahasone masodokon nang kinin. Suatu contoh memang na hebat do ada buruan perjuangan. Tede bantong ngai harga yalak lai itile. Nde harga yalak lai. Hebat do perjuangan nada. Anggo sugari ipau-pau ninang pature daganaki sadiai. Ipau-pau ngari manyapsap pakiani mambasu pakiani sadiai. Ipau-pau ngari manyapu bagasi sadiai tile. Aima mardahan tu mardahan tetapi kadang alak lai inda menghargaina. Jadi mula guru ngawoto ba sangat songon dia mudah-mudahan sada meia
sensindoko ni ngarong wege doko numa na intong au nda ni sendingnya mudah-mudahan ngai bek iya arana jojot de wege ceramahon bo jojot de tontonia. Olo ubege manom buadi sebuse de ini pala unjung mau ro mangaji pe borngin mai tonton na. Nurang pun tong songani. Olo harana tujuan nada boya kinau juri na meyaun bo mana tahu perkik mana tahu salah offside ni namun kira-kira on. Iba pentong sensindoko ni inang marusau daripada. Mudah-mudahan ngasen sindoko ni namangan modom karejo. Namarusau do iba demi untuk membutuhi keluarga pe. Insyaallah taala. Anggo olat nion do dah tupu dintong dia taboto nasib ni batil. Anggo olat nion alhamdulillahi rabbil alamin marusau do iba inang mangido mohob sagodang-godang na bope na karejo iya, bope na pegawe iya, alhamdulillah marusau do ibainang. Ibain do usauna secara markampung pe maksudnya inda ada tu kampung dah. Marusau pe mudah-mudahan adong do kobun sotik-sotik ikarejo on. Marusau do iba. Tujuan aha bahasona demi untuk mencukupi nafkah ni keluarga. Anggo tupu dintong bangau boto inang sangat sehat bagi dia boto. On nariolat ni on usau ontile. Kemudian na selanjutnya aha gunani namar kurbanon. Somar manfaat hartoni badut dirini batu alak. Anggona sorado mar kurban alak nakayoy. Adong di ilal alak manfaat ni hartoni ay. Ami tu ilal alak manfaat ni hartoni ay. Tapi dohot ya mar kurban manfaat ilal alak hartoni. Alhamdulillah dohot. Jadi haning Rasulullah khairun nas ampa'u linnas. Sebaik-baik manusia, sedeges-deges ni manusia, sebagus-bagus manusia, manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Isa diantara ita sebaik-baik manusia isa. Na paling bahat labo na tualak na lain. Kira-kira inang usapai mahojolo sada-sada gari. Te ulang goyak karo amo. Mula margeler magari gonete. Labo do kira-kira ilala-ala kete na mangului ho. Nako na lusi dete nda boto guru ni mu mampamana umpamana ete on labo di lalaya na mangul labo di lalak kira-kira nung ramu na mangului ho amu pe labo di lalak kira-kira na mangului ho pe ete labo do kira-kira on masada-sadai sapaan homa tanya dirimu so dia mecarana mambotona na labo ibasangan ina bahat dentong ina adong orja itolongan adong na maninggal siap ibesi paturena labo medabuam inang songonipe tentu manombong ada adong na meninggal ke manolongi telos mulak anti pecah kiri anti pecah kanan. Borat 10 kilo indahan ngun kanan ember anti pecah timboy si 5 kilo ngun kiri. Intung inangana manolongi manolon na manos kondogorar ni. Adong orja itolongi hoy patureho. Dohot ko sampai mamasui pinggan na. Dohot ko paturena. Harana incogo tadua non. Mungkin tuita bose. Seandainya inang mati tasaulakon. Meninggal kita. Kira-kira aguan doroyalak. Berarti ang waguan kalak. Insya Allah nadong melabuni wana manguluan. Deba aguan doalak. Na congo ania di mangangkipi gule. Na cabut dua sajo indan bungkus. Oban sajo de tas na yambang kanan ni talokung. Ampe kanan indahan bungkus do isi. Astagfirullah. Na'udzubillah min zalik. Ulake tuarja totop tungkiran na. Adong do piacar nai. Ulang biskon kamu ulang len sude. Adong pe tau conai. Ulang len sude. Mihun nai. Ulang len sude. Gule robung pe naremati kondo ya. Ipe ulang len. Jita do peno ni. Oh Tuhan. Sude. Nda namar manfaat dawilal ala kinang nasungonian. May boto alak mana mga kali ho ringgas tongkin pasti ada udang di balik. Bakwan. Anggo di balik batu na biasa may di balik bakwan do di balik peyek bagi. Jadi on ma. Kemudian na selanjutnya aha gunani kurbani? Gunani kurbani so menjadi sifat dermawan kita, so lomok kita, so menjadi pemurah kita,
mela sifat kikiti, maka on magunani tamar kurban. Kurbanon adalah bagian ni sadoka. Maka manusia saulakon di hari kiamat. Mangido mohop. Manusia apabila meninggal dunianya, sadamaya pangiduan niya. Mo ngade sugari ipangulu Tuhan ya tongkin. Get mo ngade get marsadoka hauda Tuhanku. Baca di dalam surah Al-Munafikun ayat 10 sampai 11. Ime pangiduan niya. Ndaget na dia. Laula akhortani ila ajalin qarib. Fa'asoddaqo wa akum minas solihin. Sugari langa Tuhanku, itunda jolo ajalku tongkin. Get mo ngarupa, get marsado kahoda bu Tuhanku. So menjadi lakna bai'a. Tai dompak mangolu, ngara. Piran pada soid. Tandemu do soid? Mahai bo neben ni tugonjong-gonjong ni daganaki. Antia hameru ai mula kira-kira iban gonjong daganak soni. Anti petir na me. Anti petir na sanga antihana. Soid tantong. Nima. Ibain singkoru, ibain soid. Ai terserah mai pangiduan dentong sinta-sinta de sudenai. Ngaben na sala da ya terserah mai. Gorarna na mangido. Tuhan mudah-mudahan selamat-selamat. Tapi maksudna nang kinin itandai muda soid kan napiran. Ianjal kon pe ya hade ida bu manganjal de. Manom boda bosongon ni mainang adong dua lakon napiran pada soid. Manganjal ndara. Dara marabagi. Piran pada soid. Nah selanjutnya, ahaguna nina mar kurbanon, so menjadi alakna taqwa ita, sesuai di dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walaki yanaluhu taqwa minkum. Inda benna sampai dabutu Allah Ta'ala daging ni kurbani, inda benna sampai dabutu Allah Ta'ala darah ni kurbani, na sampai ke taqwa antai do. Jadi mana jo lalakna kapiri sebelum roh Islami, iben kalai de daro ni binatang pengorbanan niya lai darah ni binatang niya lai ila puskon kali bagai de tukak bahi harana ning kalai manyampion na tutuhan on mane dokon ni Tuhan inda ben nabutuh Allah Ta'ala dagingna inda ben nabutuh Allah Ta'ala darona nai butuhkon ahado ke takwaan ta sangaulat ni dia pon olat ni kecek dontong ina kecek na do malim on tuson oh hasona kurban on tusi tengah nadot mar kurban. Jadi rabdot meta namar kurbanon. Nah selanjutnya sautik naik. Bahasona guna ni namar kurbanon swadong bekal tadi akhirat. Swadong bekal tadi akhirat. Ima sodot kita mar kurban. Me bekal tadi akhirat. Ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azimu dohayakum. Baguskan, besarkan kurbanmu. Azimu dohayakum, baguskan kurbanmu. Karena kurbanmu itu menjadi tungganganmu di titian siratal mustaqim pada hari kiamat. Baguskan padeges kurbanmi. Harana kurbanmi menjadi tungganganmu di saulakon di hari kiamat di titian siratal mustaqim. Dek mandung mada bu ibu aman me benna margambari dan angkin mesi mebo. Sibo. Aman me. Tenang mamu. Allah. Biar mentong tobang-tobang. Tena udah kondo nangkinin. Maranganangan orang kuete dabo. Andung menangkin. Susah bosnya menoni ben. Andung. Ita ulah kisah kali naida. Azimu dohayakum. Jadi gunani namar kurbanon swadong bekalta di akhirat. Swadong kendaraan ta di akhirat. Azimu dohayakum. Padeges kurbanmu, besarkan kurbanmu, muliakan kurbanmu, pilih na deges nai, pilih na paten nai. Karena kurbanmu itulah menjadi tungganganmu di titian siratal mustaqim pada hari kiamat. Jadi on ma, tay mau do kon medina lewat ulang babayang-bayang kon basongon umak siahai pitu manengget na lombuna songon naisian bo. Jabat pitu nang kuinang. Antung bayan na ripuk-ripuk pat ni lombu Ndom na ayam penyet bebe lembu penyet dome. Kemudian ada pegunaan namar kurbanon termasuk guna ni namar kurbanon so tarjalin hubungan silaturahmi di antara ita.
membangun sikap solidaritas di antara ita. Sehingga lak na kayo na miskin mardomu di lapangan. Ima hebat na kaum ibu dati. Inda dong beda na konglomerat dot na malarat. Pejabat dot rakyat. Sarupo ita. Inda dong beda na. Jadi nangkon marumo tu mangidomohop. Walaupun kepala tu kepala ya. Mau kepala bagian, mau kepala dinas, mau ahanap mocom jabatannya. Mangidomohop pinang. Get maribadat ko na so bisa doho yang gongai tolong yalak. Betul. Mar kurbani langa. Gok isi andil nialak na miskin. Anggo inda garido talak na miskin manolongi kurbani pature kurbantai. I senarama masuk kotoran nilombui tuekan. Au sajo nga sanggup pa. Nga sanggup pa terus terang. Aso. Rode noninda salero ulala mangan. Yang gomang koyok na. Alhamdulillah. Nda masalah. Mau pigalombu pe. Tapi untuk pature kotoranon. Isenara, anggo indara alak na miskin, mungkin berat kita maribadah to. Perannya alak na miskin na sangat hebat di dalam masalah kurban pe. Makana kaum ibu sasudena, alak na miskinon, ima seban parumpamaan na jari na onan. Anggo inda dong jari na onan, inda na kuaton genggamanon. Tapi dohot adong na jarion, menjadi kuat genggamanon. Perannya alak na miskin, on malak na miskini. Na paling menek jari ni ba, na sangat kuat dalam kehidupan. Usapa ya mujolo. Seandainya kepala dinas ko, seandainya kepala sekolah ko, madung, pegawe ho, mangidomohop, usapa ya mujolo. Mula pegawe ho masakiro na inang, pegawe de naro paridi ho. Sada. Paduana. Mula segandainya kepala dinas mahojolo. Mau bupati gubernur. Bupati-bupati de ro paridi ya mula mate ya. Ada. Ijolo dalai manampan nganong kanara alay kotori. Bupati de mangidomohop mula meninggal bupati. Bupati ide mangidomohop jolo namang kali kuburnya. Rade bupati-bupati maroban parobanani kerandai. Mula garintong meninggal bupati masude barobanahanai. Kerandanai. Dot mangkali kupur na pesude. So ini de. Ternyata indah isedo alak na miskin. Maka na ulang kita lupa tu alak na miskin. Sadia hebat pelalaho kejayaanmu, kesuksesanmu, kakayawanmu, maka anggo inda dong tolongan nelak na miskin, na so bisa do ita na mangulon, apalagi dung mate tongkin. Alak na miskin do inang na paridiho rata-rata apabila inda dong sudarom. Alak na miskin do inang na sibu mangkali kuburmu. Alak na miskin do inang na maroban parobananmu tu masojitan. Alak na miskini de salaluan, maroban mayat mi parobanan mi sampai tu kuburan. Maka ninda toleta sombong na mangulo. Jalin hubungan silaturahmi di antara ita. Na kayo na miskin, ulang ita beda-beda. Inay ben i motor pajeroy ho, alak na miskin, titit, ayat mate dah ho. Nanin nama, ngau mau ho, ning bayo yung sidung kaji-kaji. Ulang sapay alak sana get mate, ngano mau dah get mate ho, pinat mate dah ho ini ya. Ikalak sonsongan ipaingot mula na salah. Huy, ningi ba mo nga dolang aso maranganangan ningi ba bagele. Ada manambora alakon maranganangan di dalam. Kemudian na selanjutnya ahadope so hilang sifat sombongi dia teatenta. So mela sifat sombongi. Kemudian ahadope guna ni kurbanon untuk manggodangkon siar ni agama. Pagodangkon siar ni agama taon. Wa may yu'assim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Alak na manggodangkon siar ni agama tando na mina taqwa ate-atena. Jadi dah harani hari peh mato ngaupat. Insyaallah taala hari Jumat nang kannaro kaji masalah salat Idul Adha do maita mulak aranan tongan benda sakali setahun ita ulakulaki. Dohot mudah-mudahan dot sikir-sikir na bagi ita kaji mulak. Semoga marguna marmanfaat. Bope sering ita ulakulaki harananggo kaji na baru tong berarti ajaran na baru tile. Jadi kaji na oles na tarsongoni dei. Cuman kebetulan on saat na masalah kurban saja jolo ita kaji. Karena masompat 2 tutolu kali ita kaji kurbanon. Tujuan na mudah-mudahan so betul-betul ita namar kurbanon so dapat kita betul-betul
kurban nadenggani ima sopupi takaji tarsongoni majolo subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Temu lagi tadong sapaan bope di luar nikah jintaon isapaan ngamonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya songonon ti na paling deges anggota badanta ahana bercerai tingon anggota badan ni manusia na paling deges na itanom dete obuk niba na paling deges nagari itanom. Kemudian sisilon niba pemana tahu tip-tip anggo sompat tiba gari pakumpulna itanom do. Ipon niba pegari itanom do. On ngada ipon ni ramban ko ni do tu tarup niba kasnyala. Itanom deh. Olo ima anggi-anggi ni alaki pe hari-hari nai mula lahir kalaki itanom. Pusot nai pe itanom. On ngada pusot nai simpan-simpannya. I dompet bagi do pe benya. Sulang ki anaknya. Ima sumangi do peng sajo tu dompet mi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa rizqil mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was-sihhata was-salamata alaina. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was-sihhata was-salamata alaina wa li ibadikal hujjaji wal muhtamirina was-suwari wal musafirin wal muqimina fi barrika wa bahrika waj'alna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.